Alléluia, gloire à Dieu. Tijiviwa swafi, tijiviwa ta kesinampaka. Mana neka tina hana tukomo vuna kafanyilo ayo. Wami mnana kamwe Jésus Christi. Wami jiviwa. Wami nana zwan njema nfanyia. Wami nana batika paraliza nvonesa. Wami nana batika rumana tambu antoa. Wami nana batika rumana dzingu antoa. Wami nana ba miziantingu yako ya gagu yako shuka antoa. Wamina namba wa mazitona kuntambisha mana na kukia ngwajale kama si fanya temanyaji vani besi kizara sa mwezi mgumbele voni fanya temanyaji mala mwezi msumia au bolono tukufuao na daraja zao urenge tisivani jelimine wawede urenge utsifu dzina lao utwarishe dzina lao utukuze dzina lao hazi ni Joseph wana zozungo na temanya jangu nifanya wabani. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, amen. Mungu mlibavu Mungu mbole wa mina hana. Sadiri tijiviwa sofi manatini mana nisnana vanaka nisnana vani mwezi Mungu anrenga. Nisnana vanu mwezi Mungu ani renga mwana matoto mwana uvundo naka na wawo takujifanisa takuji na kontra haralanti. Surtout dans la France, dans ma marquée kana vulivona patron wangu presidenti akondruma madame Nelly na lawa hazini Dieu merci enlevi penda mitezangu kanzulumu wengwa marke wakalibao si wasil France na kura ralanti na ipinda robo jaune sac jaune maquillage jaune tissage jaune kula hey, Mwezi Mungu bako, shetani bako, waina madhara, wapebe Mwezi Mungu mjabari. Mwezi Mungu anambia mwanangu suvere asikinia. Alishitama mariko lako mupia. Mwezi Mungu anambia alishitama mariko lako mupia. Ajan remena shengwe ya maradi tena. Anambia banu kwa kia zile pelo fanya kusimuona. Bea uja Faransa unujuzidi tena manji. Maore ununga kairia iribe Faransa. Tissaji jaune, vert, bleu. Alléluia. Meshi, bleu, vert, rouge, rose. Maskini. Mwanadamu. Kamtu harima ujinga. Kamtu ana shetani mbubua mtu. Shetani mbubua. Mwana mwana mtu astia, nisifanya mwana parenthesis vani. Mwana mtu amati yao, mtu wana mwanae. Ayona mwana nyae. A changer meshi jaune, vert, bleu, tissage, maquillage, nyengi, taraki. Ile esprit ngolo mami wata Jabir demrodeo vale mwana wa mtu aposede na esprit ngolo mami wata yo mtu kar mwana prostitution mtu kar mwana adultère mtu kar mwana stongo pia mgosikasitsa mtuka zile kama mkasitsa mtuka Sodom Gomoro Sodom yaka ambaka kwa mulutu tuka mami wata murata posede mtu mami wata mtukari mwana Sodom yele ngolomba kamulutu mtukari mwana dzingo bole kapasito kuifanya madara mungu kamulutu soko pia dzingo ibrasha dzingo pia ho tabiambi pia ho mtukari mwana ubenza tie bote mtukastela tsendrao kastela tu vraiment mtuka na sharmu ya watu pia hutsai sharmu ya peu mtu amo dragona toba wengi mtu asijibiwe bebele mtu ana esprit ngolo mami wata sirendezo mtu amo na toba mtu basi ubenza trawa beva serpa mtu apo dona serpa mami wata sirendezo tumenza tie bote mtoba pia huvenza wala hupara wahulula waisa wofemoni kama zao mtukana charme ya attirance maléfique diabolique satanique c'est pas de la trance de Dieu mtu dragona toba wengi ule naanda da jizungwi de ule kasina trasamba Mungu ana esprit ngolo serpent esprit sirène des eaux mami wata Jabir demrodeo a posséder yuri yakan posséder wabitsina wanyangu wa
kawa sawa wakubali Yesu wala mastambu bera wingi watu waka walina pose wamata Mwenyezi Mungu ani que Dieu fasse grâce mana va Mwenyezi Mungu watoa wengi tena banda walio wengi omba wao bwana wengi tena Mwenyezi Mungu watoa mana kula Mwenyezi Mungu mtamana namba mtoa harmana esprit irongolo mami wata yo esprit de zoyo Mungu atomtoa mana Mwenyezi Mungu wa mahaba Mwenyezi Mungu ribenza rawengi rikawengi wamata siwobe wamejitia toujours mana tsaka kama sijije mnyamba wengi wabenza wate bote wabenzona watu ba wengi tu kasijomba balwana waposedewa wabenza wate tisage bleu blanc rouge jaune wabenza wate maquillage pour poeti wabenza marashio ya kemali baila pareni watu wajomba wodi wavirawa wamtsikavavu c'est un esprit qui s'appelle mamiwata sirène des hommes serpent narlawe bao narimzugo Yesu Kristi kakula mtu abenzona mtu wengi na ndamzugo Yesu Kristi abenza ati maquillage nyingi na mzugo Yesu Kristi abenza ati tisage bleu blanc rouge jaune na mzugo Yesu Kristi aparo hayati beyo esprit ngolo mami watadi ya mposede skavavu mana yo esprit irongolo mami watayo de irongolo patrosi wa joro wa pasana bai patrosi afasala jatikaza bawaye aja ajibuza kawe zimbingu kufa kuna aja abuskama uritarundi aja rungwamba waye rumbu aja muri mwe rumbu abuzi kufa kuna rungwamba shenge amuri mwa shenge abuzi kufa kuna aja rungwamba waye rawani yani c'est-à-dire amba c'est un esprit méchant c'est un esprit méchant serpent c'est un des eaux serpent serpent kila mtu abenza ati makiaji mengi ati marashita heuju abenzo na toba wengi na rajizungui bewana espringlo aposedona espringlo mamiwata skao Dieu merci andre meshingo mana na France na paramba nitska na marke na paramba na ule sura hisi makiaji rahisi wamtaka kujifanisa tukakujua sura yangu skao popeti. L'esprit là s'est manifesté en moi maintenant on basi na mariki mana shetani ibili sawa vinza nikaona mariki au menyezo be pa na kungadza je rongolo je au hazarile na kuratsa taba na gratagile mariki zangu mana mariki matamela libao maquillage mahali marashi mahali tissage qualité meshi na ko demander na konda coiffeuse wangu timambiamba nifanye meshi akonifanyia zo 60 € na konwa meshi bleu mélangé na noir bleu rouge mélangé na noir rose pia couleur parana mpina yangu ikemba ti maisha yangu naitia isifana na ngo yangu naitia pia akonifanya kila tissage moja 60 €. Na imagine vert bleu rouge mais ça prata tsano zoksage 60 fois 5 imagine raila babu tissage takunu nade ya tissage malambezile mbaitwa majismenya tissage ya sofia wanadamu ile wenye wahindi wando iudza wando yapizao wando yale harmana mungu wao yo statue onre alia hanyombe wa alia statue au nyombe au mana silemba waindo wana mingu mengi atanyombe na rono ya mbudu du coup onre alia hamungu wa mambudu wanda wa alia uli wa yapiza waja wendo nunu ukadashwani i numero ile ngolo 666 ya mukashtona manada tukakatana na mafikira ngina bordel ususu ujabari upotevu bote à 100%. Wamle na Faransa madame la liva mwana mariko na Faransa na kuna tuko zamani ngura mwanangu mwanangu zavono le naona mwanangu avono so ngwa bwi wamendekezi na maore hi papa bote tu shetani bilisa paka mwana mariko na karabolo fo akomo era koma tibaki mezingwa nambia mbanzi jore mashengwe banda mariki akoma nisure wa shengwe no tatuye nisu mwezimgu waeri kukuna nusu kukuna hashengwe ya maradi jamangura jafana na jaunde tumana jengu naifanya na jahunu na jinasikuna maradi ya paralizi pa monti tishuku monti sa ha nante boterona makati ndio boti paralize shiku boti siramba ha mimba
sura yangu ikafanya ude flora yangu ini mwili wangu nangu mindu tashitswani lere navona ngwe zangu za kolawa za kwanua ngwe za kazavua zile za kwanua simajine wadu wakandrema nsimia dua mana na kuvua mfeti na kuvua rangu mindu tashitswani sadiri na karu mtuamundari mana atave ya mtanga pia mwili wangu na faransa malalao mahodari pia bange na kuyanwa na sinzano za bangi sinzano mba produe ya mwada taihupara shondra pa mulongu mabashangu pia na shondra ya sinzano zo ya kana shondra zinalama zizinga kiyama sinzano ya pe uyo ya bangi amba pare utungule suki hazizo mwezi Mungu ajan toar mwana tambuzo Jesus Kristi aja na memba mwanangu ko nsovone sana toar mwana paralizi mwanangu ko nsotoar mwana na valere na primary kile lazima ni live deni la mono shetano no pewa kanisa ya malive de langu la bank populaire 34000 euros mana marko na kanaona na nivunguze asalbete ndo zingine pare ni iwe pare nyumba kujeriko sio peu be mwezi Mungu kamlisha nafasi ga mwezi Mungu andrenge antoar mwa paralize antoar mwa edeni antoar mwa tambuzile gratele jeu gratte antoar mwa lidzingo ho wengi antoa vraiment le Jésus-Christ adoré oh c'est un Dieu vivant il est vivant il est vivant il est là il est vivant wewe kweli Jésus-Christ wa de Mungu wala kavu Mungu wengine nisimdunga Jésus-Christ mpaka royaume de cieux j'ai pris ma croix watu mulagulia jamaa zangu mulaguliao mme wangu komba yede ngolomba mizumari nemoruko bari mizumari irosa mbavuni pa na mitiro ngomba umwilunu kosikia utungumana ndo mwili wa Jesus Kristi ajajirengiao ajifanyao mamimba Mariama tisikia utungu wa mtu tisikia mbovu ya mtu tisikia naza ya mtu tisikia tungu ya mtu tsoko yoti atampaka royaume des cieux tsengela kwa yangu soro zanpara na kamwade mada kon jimazangu mada kon nana kavaka mmewa kavi simsamihi haleluya watu pia wanambia wandemo sinzano na chorana mizumari mihononi na uncrucifie wakavi Jésus Christ jusqu'au bout wamina Jésus Christ tampaka royaume de cieux wala tsona mtu watshindao ajajanambie andreme sinzano tanikie awandeme bunduki inule awandreme sembia talinikante non jamais sadiri message siva wantu wajihodzao shitswa wantambisha wajitambisha nafsi zao musintambisha mana tasikia tambuza nyuzo musitambisha de wanyiani msijahasira watu wanengoma video yangu yani wale msomia mme wangu nguna msomihini wana msomia mme wangu aintambisha ambaye usirongo wa kadha wami jau usonaya tini yo vyangu asonolea wajimazangu asonolea la mmengu sonolea c'est ma vie privée vyangu na Jésus Christ yo vie privée trengela croix na Jésus jusqu'au bout mana mimi mmengu tumwambia mbane kata andeze tu baje na mbamba nifanye choix entre Jésus na wai mana choix de Jésus ça c'est clair et net wana wangu tuambane kama sinsa yetu bimda jinambia mbamba fanya choix entre Jésus na wami vavo msongo mjemaza c'est quoi mjemaza ngune Jésus Christ wanangu sikulele na ngena Jésus sombe wanangu wami familia yangu de Jésus Christ wanangu de Jésus Christ bangu de Jésus Christ mungu de Jésus Christ mtukasinsa na ndeze yetu bimda jinambia mbamba fanya choix entre Jésus na wai benso mlishamtu donc wanangu mjama joza mjama jirema haramana bwe makatia mana wami kabasento tunambia mlishe Jésus tanemlishe ça c'est clair et net kabasento tunavenza wana wangu Bwana mkasubutu tunapara wana mbamba nifanye choix entre Jésus na wao impossible mana mazatu walalika kavasi mwanangu subutu na biomba mlishe mama fanya choix entre Jésus na wao c'est pas possible impossible aifanya choix hiyo wewe mazatu mlishikamwe ça c'est clair voyez que mtume voyendi yake mtume mazamu zikora mbari mdunge
ilipara hayati mme wangu sumstehi devole de mme wangu sababu ya Mungu aende manchora subiri mina Rahman Rahim aire ma mshumari subiri maana mwezi wa arimba mwili wao ule wakore manchora wakozunya mizumari wa crucifix ukavira Golgotha mwili wa Jesus Christ dunduno vani watu walizao tati halas wamtatikia watu warengao mbwa watia wabwa ujifasa na mbwa badani jomba mtimbwa nisifana Jesus Christ tindende shughuli tutatoro kumulwa de moroni maana mwezi kwamba kakula mtu afanya mnyombo vatoro kumulwa hazizo simsamini wanyu mundrema uzinchora wanyu vingo vitu mamba wangu na mzidi mamondo pasha taksi na wewe msipasha taksi mara na ndezanyu na magma jiparsa mansu mure mwakumule siku ya kiyama maana hiyo ngolo fitina ashad min alqatili wo fitina wanrola na fitina nrola what aska jukuma mrenga vitu mwana mpara mshwaro kwa kadha mshwaro baseka trongoa wewe banda kasele wana umlishe tu banda kasisho tu nizungo kasisho be nizo problem zanyu donc na mkazi ya fitina ya shad min alqatili zinrola ndazo zisomba ukafati nomba na kufika $1 uzenda msedzia mmewa tatsondo mblamba hashuka nguna mswamini na miti mswamini maana tatsimjuani maana ikakira na namba de fulani wewe namba tomba asizwa video rungu kadha nazo kweli ma video yo asizwa hizo kweli bila mkena habari la msedzia video hazi zoti maliza temanyaji yangu bani nsijojibiwa na Mungu nijosoma Psaume 128 Zabura 128 utulivu tena utulivu assurance androla assurance ya malezi mwezi Mungu arambia vanamba heureux benediction soma asabia Mungu hama bana master haleluya nikilembeli mwanangu mwezi Mungu urenge hangi yangu urenge ulimi wangu urenge mafikira yangu uelezewe parole ya mwanangu Mungu au nom de Jésus Christ de Nazareth amen. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Haleluya. Na kena furaha mwanadamu amrio Mungu adunge njia ya Isahi. Tu profites alors du travail de tes mains. Avant de profiter, tu es heureux, tu prospères. Una furaha, prospère. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Mtumshewa wauri mvinyi uzao fruits. Harimana foyer yao. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Wanawa wauri plants za olivier za wanture harimana la table yao. C'est ainsi que béni. Yinde namna mwezi Mungu atobenisewo wantu wa mwamini wa mdunga hakwelu. Mtu wa mwamini Jésus Christ. L'homme qui craint l'Éternel. C'est ainsi que béni l'homme qui craint l'Éternel. Yinde namna mtu amrio Mungu mwezi Mungu ambarikiwo. L'Éternel te bénira de Sion. Mwezi Mungu atobariki ula wa Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem. Maikia si on vani si on indago spirituellement, mwezi Mungu atobeni ole harma dago lao. Et tu verras le bonheur de Jérusalem. Notre para hayati. Jérusalem c'est le royaume des cieux, le paradis. C'est pas le Jérusalem où rufikiro vani hein. Tu verras les fils de tes fils. Utaona wana. Que la paix soit sur Israël. U pepo na uki armana Israel. Israeli de wami, de wawe, de dago, de nsi, de komuni ya mkubali Jésus Christ ya mdunga. Hallelujah. Hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus Christ. Dieu est grand.
Il est merveilleux, il est grand, il est puissant, il est grand. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Dieu est merveilleux, alléluia. Rije somatena avani utulivu na protection, c'est-à-dire hifadhi. Mwezi Mungu anamamba atori hifadhi. Raimwamini Jésus Christ mdungu wa kwelu atori hifadhi. Nde harimana Zabura 91, Psaume 91. La protection pleinement suffisante de Dieu. Alléluia. Une protection pleinement suffisante. Une protection ya Mungu ato protéger ora mdunga hakwelu. Alléluia. Ni soma kamwe Psaume 91. C'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Uo mkubali mwezi Mungu mdunga hakwelu. Uo mwezi Mungu harmana protection ya Mungu. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Msimambia Mungu. Wawe de Mungu. Wawe de refuge yangu. Wawe de forteresse yangu. Mon Dieu en qui je me confie. Wawe de maminifu wangu. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur. C'est lui qui nous délivre vraiment du piège de l'oiseleur. Wawe de ahushizao. Ahushizo piège. Wawe de ahushizzo piège. Et de la peste dévastatrice. Na pia mawade pia nas pesti. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Asribalili harma mabawayae na wasir para o banor bamie harmana i plumage yae. Sa fidélité est un bouclier. Mana mwezi Mungu wae tude mwenye miandi yae azrongo fidélité yae yode bouclier yatu yode cuirasse yatu. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, car kutsoria tuko yeti uku ya zama uku mars dalemba ramblamba makude falma zitone himao yatanga beka basi shetani tursika. Ni la flèche qui vole durant le jour, la flèche zendao mbio mabaren babo mtsana. Resi dalemba shetani waskaramuno. Shetani haba paren babo jira kuona kondo spiritual ilio mabaren babo mamitsana na mauku. Wondo fanya renye zao uku wala waizungua tukula bano ndapo depozi. Ratepoza fulani aule, ratepoza fulani ahibe, ratepoza fulani akemzinzi, ratepoza fulani amtrahi Mungu, ratepoza fulani amfanye ruzina upeu, ratepoza fulani amfanye mtu fulani katamuza masera, ratepoza wao wana tout depoe wasubi. Wao deposer passe partout. Ils sont méchants. Ils sont méchants chez toi. Be mtamuka na Mungu mbalilia mtu memso vingi flesh yao mtana wastanga nayo karsumo nabe. Mwezi Mungu wezia flesh za Yesu. Hallelujah. Mwezi Mungu balilia. Wewe protege. Wewe protege. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, car tu n'as terreur zauku, ni la flèche qui vole durant le jour, voilà la flèche zéro mamitsana, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, voilà la peste zéro bio, harma mauku ténèbres de chez toi. Ton ébili s'en a bien à maon de yaena, peu waena maradi, kachini triayo na mungwana was. 6000 tombent à côté de toi, j'avkani alf. Zishuku bavuna wasi na 10,000 à ta droite na alfuta amar kumi zishuku umenao, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, tu verras la punition des méchants ou tu as punition à votre Alléluia. Oui, tu es mon refuge éternel. Et de refuge Mungu, Jésus-Christ de Nazareth, de Mlagoban. Nous de Mungu protection, nous de Mungu sauveur, nous compose. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Ou fanya mbolalio au jour de retraite de ban vumuzwa. Aucun mal ne t'arrivera. Kavasi mbovu to para. Shetani kashiru para. Mana shetani bingo mbovu kashiru uona. Wala kashiru para mwezi Mungu waisele na utukufu wake. Na nuru yake, na damu yake. Hallelujah. Shetani kasubu toujours kurubia. Car il ordonnera aucun fléau n'approchera de ta tente. Kavasi fléau, car il ordonnera à ses anges
de te garder. Maintenant, tu donnes ordre aux malaïkas de garder dans toutes tes voies. Harmana nzeza opia. Ils te porteront sauvinga sur les mains. Harmana miono yao. De peur que ton pied ne heurte une pierre. Il hauriamba munro tokwala. Alléluia, harmana boy. Tu marcheras sur les lions et sur la vipère. Ri utondra, harmana lion harma vipère, c'est-à-dire même ce qui a tini. Lion et vipère, zostu zapeu. Utondra wala zikashiriza usika. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Lionceau et dragon zima zapeu. Utos piétine. Utos piétine pia zimbovu. Wasimbovu to parao. Puisqu'il est attaché à moi, attaché à Wami, Jésus-Christ de Nazareth. Je le délivrerai, nous sommes délivrés. Je le protégerai, nous sommes protégés. Puisqu'il connaît mon Alléluia, Jésus-Christ. Il fera appel à moi, à ton nihira, à ton miriadoua. Je lui répondrai, nous sommes répondés, nous sommes djibu. C'est-à-dire, bandar Jordan Mungu, rim jo Mungu, rim riao, rim steo zorambia, rim riao, basimezi Mungu, atukana wasi, atori protéger, atori fadui, atori bausana zimbovu, atokana wasi, arkiliembeli, arfaye des injema tout, ramomta, atori djibu. Je serai avec lui dans la détresse. Atukana wasi armastambu, na Mungu mkarasa matambu, zonjema des zijao. Tukakana hamu. Kararongo amba, mukana Jesus Christ kakana tambu. Msokotu kutsairongo. Même si wa tambu, mwezi Mungu wa yewe hifadhi. Même si wa tambu, wodela. Wamina, voila wamizonya mizumari. Harama, wamikrisifiewa. Wamizonya mizumari, wamizonya chora. Harama mbafuzangu mode Jésus. Wamitikia utungu. Mana tinenge decision yangu be. Na mwezi Mungu hava sinibalilia. Bandaranga décision masimlunga na wasimbalili adeni kama psalm 91 yini inde mtu aranga décision aranga la croix amba jusqu'au mtu aranga croix mtu aranga décision yae amba kasingala gauche ni à droite warengo mwili wa Jésus Christ. Jésus Christ ambalilio mtu omishukana mwili wa Jésus Christ bana mtu mwanchola sikie au de Jésus Christ ambalilio chola mzunyozo sisi kama tini maana Jésus Christ asimbalilia tiani vani harmona psalm 91. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Il est vivant, il est là, Jésus. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Nous sommes délivrés, nous sommes honorés. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Nous sommes comblés. Nous sommes janlia. Siku nyingi tumkomble siku nyingi za mahaba za furaha na raha na wayatoona uwema wangu atoona isalu yangu yo wema mahaba yahe salutation ya mtu aurongo zao mwezi ngambongo za mtu yo baraka njema tsoona na eternal yahe. Haleluya, uayati hazizo mkakula mtu amkubali Jesus Christ amdunga kwelu hai roho na kwelu basi waika atukana mandula yao au kiliembeli kararongo banamba mana bantu utwa wanjibu December basi mana timu wakasudunga mtu wa Mungu amtao atoja tipaka mabudi mwambi wamtsi convert same tu sini adua pia wantu kuduge Jesus Christ be Jesus Christ wada decideo Mono vale katufanya dua zivantu kwamba wasimia dua bemwezi wengala dua rimia aribade zo wayasao mana vale kwa wantu ropiza vantu wasubutu apize wakena Jesus wasubutu apize be kila mtu aliona Jesus vraiment hakwelu akatwapiza be wamdunga Jesus Kristo hauta wapale marke wasifile de dunia watwapiza Rero na vani. Sadrambaa humduga Jesus Christi ini branch nye kila mwana branch yae. Yota oho wanyumlio no rakao. Neva branch nye gitu. Kila mtu le jaula titini ya madia islamia titini. Kila mtu anazai. Kamwe hunu na Jesus Christi kula mtu ana branch yae. Kula mtu ana kumuna na branch yae aidunga. Rele wana. Wamitenzo kumuwa watu Jesus Christ atolegeao na jabaru ana hukuma zai ata mtu kula mtu atakumulwa
branche ya idunga na taila adunga mwezi Mungu arongwamba sekechuli mama chie izo uzilieo duniani zero uzilieo sikotoro diswa livru na kiyama ho harma livru ya mtu jozo delio zo zibuliao zero sobuliao. Alléluia. Kila mtu ana branche ya mtu Mungu Jésus Christ en tant que disciple. C'est en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ. Mana Jésus-Christ capable de la chrétienne en tant que mwana wa Jésus-Christ, mwana wa Mungu. Ndio mluga Jésus-Christ ni branche mwaidunga. Na wewe mwezi watu jaru asiruku kuna kule mbinguni be. Nsona kama jijima unumba, jijima ya hairi. Renge de tinileje. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hazizo bandailio banamba rongwa banamba renge de jugia Mungu yo leger renge de ahe takana préparer c'est dans Psaume je crois Psaume 11 bangu mtukufu bangu mwenye jabari nisaidie mwanangu Mungu manode mwenye msada nsa Matthieu 11 pardon je crois que c'est dans Matthieu 11 nimbe Matthieu papa. Donne Matthieu, Père éternel. Merci Seigneur. Matthieu 11. Maintenant, qu'on a préparé. Matthieu 11. À partir du verset 28. Merci Seigneur. Maintenant, tu as la main de pararaka. Mwezi Mungu amana, mwezi Mungu mbole, mwezi Mungu jabari, mwezi Mungu arongwamba. Mon Père m'a tout donné. Jésus-Christ. Harma Matthieu 11 à partir du verset 27. Mon Père m'a tout donné. Bangwani ba pia. Et personne ne connaît le Fils. Alors que voici nous jouons Fils ni si ce n'est le Père. Ne katine baba. Personne non plus ne connaît le Père. Voilà que voici tam tout ces nambas joie baba si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Ne katine hawo umana am révéler. Alléluia. Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Namji à Jésus-Christ. Alléluia. Et courbé sous un fardeau. Matika mizomi boli mizona kana itika le narse video vani tema jina ifanyamba tika monu possédé par mami wata Jabir. Wero ngula Jabir bu Mariam tijimbani bu Mariani. Hey, Jabir c'est une sirène des eaux, c'est un serpent. Lo jila peo la mu posede mtu maondo wanyu kila mtu aposede watu mwambia ni ule tini ya vani mwezi mwamba kila mtu ati kama mizomi bole naji à Jésus Christ. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau wanyu matika mizomi bole mi diro tukamshita manda je vous donnerai du repos nsombani repos acceptez mes exigences na mkubali exigences zangu et laissez-vous instruire par moi mkubali mundisha wame nisomedzeni cet esprit de Dieu. Mtamu kwa Jésus Christ, haukoli na hairo, Saint-Esprit okana mtu wa mjaza mtu, Saint-Esprit de mbinga mtu. Mungu ikana mtu. Car je suis doux et humble. Na mundisha nimsomedzeni maana wami doux humble. Doux humble c'est-à-dire wae douceur, wae mtulivu, wae doux, wae humble, wae na maslaha. Alléluia. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Nanyi mtoparare par mana rosa. Amzani. Pour votre, en effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Alors, banamba exigences zangu. C'est-à-dire, zoni mwambia no musifanye. Zoni exige unizi mwambia tukomande mazangu. Zizozo zonzuri amla fardo yangu yo léger. Haleluya. Mungu wa mahaba. Mungu wa salama, Mungu wa baraka, Mungu wa tatemwe vivante. Haleluya. Na ndugu Mungu pare baraka. Hazizo jomali zarmana Psaume 23. Tena Psaume tena ya protection tena. Hey, harma mtatao apare pia dua, ajimilie dua. Sipaka mtu ndatoe markia ave mtumba ajimilie dua.
tuna jana botu armana na télécharger bible harmana psaume za 150 zo dua humluwe Mungu adore Mungu humluwe Mungu mainikia simluwe Mungu bani devo ni somozi psaume wayemu libavu wayemu tukufu be unuza shizungu vou lazima traduzir shi maore na traduzir shi maore tinyangu vani sizungu de psaume donne-moi le psaume 23 papa au nom de Jésus merci Jésus Allah ta tiana mavani zingine shahidi inse tiana mabeti para mzingu amana maraba Jésus psaume 23 l'Éternel est mon berger il rongloie le divin berger. Hey, l'Éternel est mon berger. Jésus-Christ est berger wangu de malangu. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Mwezingu asini entièrement repo. Repo c'est-à-dire harmana utulivu, harmana uvumuzi wa pâturage bien vert, c'est-à-dire mori harmana kuni, anatermana kuni la zuri na mani mazuri na mirimi zuri upepo loloba ufra na raba vunamaji. Alléluia. Il me donne des forces, asinimba force, nguvu. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Asinivinga voilo matsimkubali Jésus Christ ambayo amana do kwelu wede mwenyewe kwelu ha kwelu basi asinivinga manze za justice za hasaba dina lai à cause de son nom hasaba dina lai même quand je marche dans le sombre vallée de la mort atane kansera armana shidza ya hufa je ne redoute aucun mal sisiri atana malitoko yoti sisiri toko yoti car tu es avec moi mana Jésus wanawami ta conduite ton appui voilà ce qui me réconforte conduite yao yani karton vingao ode appui yangu tu dresses une table devant moi aussi dresser table la table ça dit aussi dresser la table devant moi en face de mes adversaires aussi un pack la table mes adversaires weda hukumu asukumu ma adversaire yangu. Tu verses de l'huile sur ma tête usomolea mabaya l'huile makia l'huile vani mata ngomula kwa mata yo mahaba furaha raha buraha wema rehema salama yo s'appelle huile amour. Et tu fais déborder ma coupe. Tina furata frayangu déborder. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et wa bonheur imanatana na Jésus-Christ, isonunga tapia hayatu wangu et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nami nso regia mana nyumba ya bangu atampaka le suku ya fin de mes jours. Nsoka toujours na bangu, nsoka toujours na Jésus-Christ atampaka de suku yu. Alléluia. Alléluia. Sautons de joie, nous sautons de joie. Nous sautons de joie. Notre Dieu est grand et fidèle. Et Jésus watumubole mutukufu risiu sifu mana wewe jisifu wawe mwenyewe wewe jisifu wewe mwenyewe mana azo arambiao azo arfanyao de msifu zo arfanyao de msifu bwelo mbanto armana maradi de lio bani babo subira mtandamo na ujo kila namo fanya video mwezi Mungu antoa paralizi wewe mbole mwezi Mungu antoa paralizi wewe mlibavu mwezi Mungu antoa paralizi wewe kwelu na kila namona na vani andrengar malzingo mwezi Mungu antoa malzingo wewe mbole mwezi Mungu antoa armana pote wewe mbole awa antoa armana na kasrende mami watakan posede na kumkia mami wata na kukia force sakweona rataka na mkubali Jésus na kukia force yako ja sente manya anatatsi que j'ouvre na kukia force joketi na sakosinzia sakana tsanzakura zamtsana na kumira matongo matiti voa nsikia jeje nketilia la tsimona mtu aluna nguvu
nisikia betsiona shandani foteini kila bani ketsiwo na ilala sinansinzi samtango laza uku leretska wona ko swali na mondo swali valna nyama maserar mana kibula maserar mana itapi ya uswali na kuona foto la bango je m'en pas yo témoigner mana video mana wananyangwa jela asira na kuona foto la bango na kulwa na kumsidiwa mantana mundo nsirakati shitwa la mana foto la bango balendo tini c'était malheureux c'est de la sorcellerie tuna kafanyulwazo ugangi wakafanyulwa mwezi wako seziamba ugangi wafanyulwao dewo jo utambisha sakana nafasa matiti va shetani skeshtubu jala siona matongo tsiona shindri asinambia weto kulia kunvereha asinamba barenga msafuenti shtarani hewanyu rien kawasi shio itombali la shetani mashetani ujua peshtuza nikasile jina la Jésus Christ to bas jina la Jésus to tawanto je Bible par cœur na shetani wewe ukana wao watambisha tinemba je Bible par cœur demtama mini Jésus Christ hakwelu tu wede mwezi Mungu ambalizona tongozo be même si c'est que Bible tient tivani netim jo mwezi Mungu hakwelu ntokia force yeje ewa tant que tu me joues mwezi Mungu Bible ça sert à rien nikati momini Jésus be tamkubali Jésus Kristo baide Mungu nisoma Biblia atini Biblia ni parole ya Mungu nikati mamini Mungu na parole ya Mungu ni feti Stian bausana shetani le dire la Jésus Christ na mjua Jésus Christ Jésus Christ de Mungu Jésus nous protège Jésus de Mungu Jésus nous protège Jésus de Mungu lera madame ratsa kujomba voma dana wa asin protège bena kumwambia tu na jash tu ya baura si kiasi jusqu'aujourd'hui na mulala na kuna tukunza ngentimba tsana sokwa vani maana si lazima kina intimity maana ta Mungu nuena ana intimity Mungu ana intimity maana Yesu lera disomba basi dunia tukoma lini ika intimity yae arangwa kabasi mtu ajinka side bangu Saint-Esprit kakota arungwa wa asijua be wa asijua Jésus asijua de Mungu katujua dunia tukoma be ana intimité donc voilà tungu da bezo intimité sozrungwa vani zozila sabatini zina la Jésus Christ zina la Jésus Christ linvonesa lintoa mana paralysie zina la Jésus Christ lintoa mana deni la identité 34,000 euros banque populaire kon liya 31,000 euros madenia salia et c'est mayona sala kalini baata mamti samta kubenda na wana manadamu mzee madamania rangun takana Jésus sakota madamania watu wania wade serikali ndio kunia adi wao pia tenizo woni sijana bakwa na kwamba Jésus de Mungu 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 Jésus Christ de Mungu Jésus Christ de Mungu Jésus de Mungu wewe de Mungu wewe de Mungu Jésus Christ de Mungu wewe haviva na wewe hayati na wewe hana wami na wewe hana wasi na wewe pia ma dunia na dunia lillahi kila siku Jésus Christ de Mungu wewe de Mungu wewe de Mungu zonfanyia pouvoir maléfique ya kuja ntambisha déranger mana shida dire le nom de Jésus Christ kavu aya takuyangia mana ska pratiquante ska pratiquante na ku pratique na balo pratico de banu zidiu mala na lava na Faransa de bana kusoma sofi ska valizia shio balo pratico de banu zidiu balo pratico na mgalati ya imamu karsambali ya mapasteur mana pasteur ya imamu mamu ya nyutu mana pasteur shizungu ya imamu takilia mbele volomba kwa sina mwezi Mungu hakwelu bwana pratikiza utu baso kiamba asgari ya mwana
alala na mtu wa eglizi walio hatu rakao alala na mwanashoni wae alala na mtu amsomedzao afusumana watu pia maana tini pratique là où il y a les pratiques il y a toujours des problèmes pratiques za amba karsim adore Mungu berna pratiques za tusangina tu mwezi Mungu arongo pratique yahe airongo pratique religieuse yahe rim amini de Jesus Christ rim dungi akwelu riamini de waye tu risambu dishitsoko yonsi rito ezaka discret rifunge discret mana waya siri no asijua rifunge siri rito ezaka siri risaidiane siri la dimu lara moba mtu dimu rifai dimu siri dimu zizo kasitena mtu moba mtu shitu mtu tamaniro naye hama bana furana ra aitoe armana siri kila tu mtu saidia jirani wa msaidia siri na mwezi kwa live de pratiques za zongo hazizo nari muamini Jesus Christi arto armanazi ya maradi arto armanaz tambu arto armana upotevu rar muamini Jesus Christo de Mungu kala kasa mwezi Mungu wangu kila mtu tambu ngie mwezi Mungu narongo halini kila mtu mtao Jesus Christi apare hayati apare unono narongo halini Mungu omba shpanrianti waomba dunia omba bahari waromba nawasi tambula mba Jesus Christi de Mungu nsuudunga nsuhamini nsubaro yangu ngiamwe mwero yangu non bulie yao ni untie mwero yao ukede mkombozi wangu ukede rais wangu amen alléluia gloire à Dieu le Dieu de gloire à Dieu. Poussez des cris de joie, nous poussons des cris de joie. Nous sommes dans la joie. Nous sommes rarma fura na baraka. Rarma zala Jésus Christ. Harima lidina la Jésus Christ. Va fura. Harima lidina la Jésus Christ. Vara. Harima lidina la Jésus Christ. Vabura. Harima idamu ya Jesus Christi va unono harima idamu ya Jesus Christi va bura harima idamu ya Jesus Christi va hifadhi furaha harima lidina la Jesus Christi hifadhi furaha harima idamu ya Jésus Christ. Alléluia, shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie, mes frères et sœurs. Je vous laisse entre les mains de Dieu au nom de Jésus Christ de Nazareth.